Hi listeners. Welcome back to Kokajin channel. Learning English and Indonesian language. Today we're going to talk about describing objects. Here you will study about the size, length, height, and width of an object. Listen and then repeat. Substitution drills. Latihan penggantian kata. 1. What color is your book? Do you remember? Apa warna bukumu? Apakah kau ingat? What color is your pencil? Do you remember? Apa warna pensilmu? Apakah kau ingat? What color is your typewriter? Do you remember? Apa warna mesin tikmu? Apakah kau ingat? What color is your camera? Do you remember? Apa warna kamera Anda? Apakah kau ingat? 2. My book has a dark blue cover. Have you seen it? Buku saya memiliki sampul biru tua. Apakah kau pernah melihatnya? My book has a light blue cover. Have you seen it? Buku saya memiliki sampul biru muda. Apakah kau pernah melihatnya? My book has a bright red cover. Have you seen it? Buku saya memiliki sampul merah cerah. Apakah kau pernah melihatnya? My book has a red and blue cover. Have you seen it? Buku saya bersampul merah dan biru. Apakah kau pernah melihatnya? 3. How much does the typewriter weigh? Can you tell me? 3. Berapa berat mesin tik itu? Bisakah kamu beritahu saya? How much does the table weigh? Can you tell me? Berapa berat meja itu? Bisakah kamu beritahu saya? How much does that dog weigh? Can you tell me? Berapa berat anjing itu? Bisakah kamu beritahu saya? How much does that elephant weigh? Can you tell me? Berapa berat gajah itu? Bisakah kamu beritahu saya? 4. It's not too heavy, but I don't know the exact weight. Ini tidak terlalu berat, tapi saya tidak tahu persis beratnya. It's not awfully heavy, but I don't know the exact weight. Tidak sangat berat, tapi saya tidak tahu persis beratnya. It's very light, but I don't know the exact weight. Ini sangat ringan, tapi saya tidak tahu berat pastinya. It's pretty light, but I don't know the exact weight. Ini cukup ringan, tapi saya tidak tahu berat pastinya. It's fairly heavy, but I don't know the exact weight. Ini cukup berat, tapi saya tidak tahu persis beratnya. 5. This round table weighs about 45 pounds. 5. Meja bundar ini beratnya sekitar 45 pon. This square table weighs about 45 pounds. Meja persegi ini beratnya sekitar 45 pon. This long table weighs about 45 pounds. Meja panjang ini beratnya sekitar 45 pon. This narrow table weighs about 45 pounds. Meja sempit ini beratnya sekitar 45 pon. This small table weighs about 45 pounds. Meja kecil ini beratnya sekitar 45 pon. 6. What size suitcase do you own? 6. Berapa ukuran koper yang kau miliki? What size notebook do you own? Berapa ukuran notebook yang kau miliki? What size house do you own? Berapa ukuran rumah yang kau miliki? What size apartment do you own? Berapa ukuran apartemen yang kau miliki? What size diamond do you own? Berapa ukuran berlian yang kau miliki? 7. One of my suitcases is small, and the other one is medium. 7. Salah satu koper saya kecil, dan yang satunya sedang. One of my suitcases is large, and the other one is medium. Salah satu koper saya berukuran besar, dan yang satunya berukuran sedang. One of my suitcases is little, and the other one is medium. Salah satu koper saya kecil, dan yang satunya sedang. One of my suitcases is big, and the other one is medium. Salah satu koper saya berukuran besar, dan yang satunya berukuran sedang. 8. I like the shape of that table. Do you like it? 8. Saya suka bentuk meja itu. Apakah kamu menyukainya? I like the size of that table. Do you like it? Saya suka ukuran meja itu. Apakah kamu menyukainya? I like the color of that table. Do you like it? Saya suka warna meja itu. Apakah kamu menyukainya? I like the weight of that table. Do you like it? Saya suka berat meja itu. Apakah kamu menyukainya? 9. How long is Jones Boulevard? Do you know? 9. Berapa panjang Jones Boulevard? Apakah kau tahu? How wide is Jones Boulevard? Do you know? Berapa lebar Jones Boulevard? Apakah kau tahu? How narrow is Jones Boulevard? Do you know? Seberapa sempit Jones Boulevard? Apakah kau tahu? How big is Jones Boulevard? Do you know? Seberapa besar Jones Boulevard? Apakah kau tahu? 10. That street is only 2 miles long. What's the name of the street? 10. Jalan itu hanya sepanjang 2 mil. Apa nama jalan tersebut?
That street is only 2 feet long. What's the name of the street? Jalan itu hanya 2 kaki panjangnya. Apa nama jalan tersebut? That street is only 300 yards long. What's the name of the street? Jalan itu hanya sepanjang 300 meter. Apa nama jalan tersebut? That street is only 2 miles in length. What's the name of the street? Jalan itu hanya 2 mil panjangnya. Apa nama jalan tersebut? 11. Will you please measure this window to see how wide it is? 11. Bisakah kau mengukur jendela ini untuk melihat seberapa lebarnya? Will you please measure this window to see how narrow it is? Tolong ukur jendela ini untuk melihat seberapa sempitnya. Will you please measure this window to see how high it is? Maukah kau mengukur jendela ini untuk melihat seberapa tinggi itu? Will you please measure this window to see how big it is? Maukah Anda mengukur jendela ini untuk melihat seberapa besar itu? 12. This window is just as wide as that one. 12. Jendela ini sama lebarnya seperti jendela itu. This window is just as small as that one. Jendela ini sama kecilnya seperti jendela itu. This window is just as narrow as that one. Jendela ini sama sempitnya seperti jendela itu. This window is just as high as that one. Jendela ini sama tingginya seperti yang itu. 13. The walls are 3 inches thick. How high are the walls? 13. Dindingnya setebal 3 inci. Berapakah tingginya? The walls are 2 feet thick. How high are the walls? Temboknya setebal 2 kaki. Berapakah tingginya? The walls are 1 yard thick. How high are the walls? Dindingnya setebal 1 yard. Berapakah tingginya? The walls are 3 in thick. How high are the walls? Dindingnya setebal 3 inci. Berapakah tingginya? The walls are 2 foot thick. How high are the walls? Dindingnya setebal 2 kaki. Berapakah tingginya? The walls are 1 yard thick. How high are the walls? Dindingnya berukuran 1 yard tebalnya. Berapakah tingginya? 14. This material feels soft. How does that material feel? 14. Bahan ini terasa lembut. Bagaimana rasanya bahan itu? This material feels hard. How does that material feel? Bahan ini terasa keras. Bagaimana rasanya bahan itu? This material feels wet. How does that material feel? Bahan ini terasa basah. Bagaimana rasanya bahan itu? This material feels dry. How does that material feel? Bahan ini terasa kering. Bagaimana rasanya bahan itu? This material feels soft and wet. How does that material feel? Bahan ini terasa lembut dan basah. Bagaimana rasanya bahan itu? 15. This pencil is longer than that one. 15. Pensil ini lebih panjang dari yang itu. This pencil is shorter than that one. Pensil ini lebih pendek dari yang itu. This pencil is heavier than that one. Pensil ini lebih berat dari yang itu. This pencil is lighter than that one. Pensil ini lebih ringan dari yang itu. This pencil is bigger than that one. Pensil ini lebih besar dari yang itu. 16. This book weighs 2 pounds. What's the weight of that book? 16. Buku ini beratnya 2 pon. Berapa berat buku itu? This book weighs 20 ounces. What's the weight of that book? Buku ini beratnya 20 ons. Berapa berat buku itu? This book weighs 2 IBs. What's the weight of that book? Buku ini beratnya 2 kilogram. Berapa berat buku itu? This book weighs 25 ounces. What's the weight of that book? Buku ini beratnya 25 ons. Berapa berat buku itu? 17. This window is 2 feet wide. What's the width of that window? 17. Jendela ini lebarnya 2 kaki. Berapa lebar jendela itu? This window is 10 inches wide. What's the width of that window? Jendela ini lebarnya 10 inci. Berapa lebar jendela itu? This window is 2 feet wide. What's the width of that window? Jendela ini lebarnya 2 kaki. Berapa lebar jendela itu? This window is 10 inches wide. What's the width of that window? Jendela ini lebarnya 10 inci. Berapa lebar jendela itu? 18. What size is your apartment? 18. Berapa ukuran apartemen Anda? How big is your apartment? Seberapa besar apartemenmu? 19. Do you have a large suitcase? 19. Apakah kau mempunyai koper yang besar? Do you own a large suitcase? Apakah kau memiliki koper yang besar? Do you want a large suitcase? Apakah kau mau koper yang besar? 20. Your suitcase is very heavy. 20. Koper Anda sangat berat. Your suitcase looks very heavy. Koper Anda terlihat sangat berat.
Your suitcase feels very heavy. Koper Anda terasa sangat berat. That's the end of the lesson. Don't forget to subscribe, like, and give comment. Goodbye.